Hello dear friends, my name is Fidan and today we are starting unit number 6 for the starter level of our English course. Salam əziz tələbələr, bugünləri biz sizinlə 6-cı dərsimizə başlayırıq artıq starter level üçün və bugünləri də bir neçə vacib mövzuya sizinlə toxunuruq. We are going to be talking about some important grammar and of course we will learn some necessary vocabulary as well. Hər zaman olduğu kimi vacib mövzulara sizinlə toxunuruq bugünləri qrammatikada və bundan əlavə olaraq təbii ki söz bazamıza da artırmaq üçün müxtəlif sözləri öyrənəcəyik. Let's get started. For the first part of our lesson, we are going to be working on vocabulary. Yəni dərsimizin ilk hissəsində sizinlə söz bazası üzərində işləyirik və birinci çalışmada da bizdə müxtəlif sözlər verilib. Gəlin onlara baxaq. Let's have a look at these words. We are going to be talking about places, yəni müxtəlif yerlər haqqında danışırıq sizinlə və birinci çalışmada da artıq sözləri görürük. We can see the words in the first exercise. An internet cafe, yəni internet kafe, news agent, xəbər agentliyi deyə bilərik, a hotel, a cafe, a restaurant, a pharmacy aptek deməkdir. A payphone taksafon, and a cash machine. Cash machine kassa aparatı deyə, yəni tərcümə edə bilərik. So, an internet cafe, a news agent, a hotel, a cafe, a restaurant, a pharmacy, a payphone, and a cash machine. And now we have to listen. We have a listening exercise. We are going to listen to the conversations and we need to number the places in the first exercise in order that we heard them. Yəni sizinlə dinləməliyik, söhbət olacaq iki insan arasında və onlar müxtəlif yerlər haqqında danışacaqlar. Və dinlədikdən sonra artıq biz sizinlə həmin o adı çəkilən yerləri düzgün sırada qeyd etməliyik. So first let's listen and then we will put them in order. Unit 6. Recording 2. Excuse me? Yes? Is there a train to York tonight? No, sorry. There aren't any trains tonight. It's the weather. It's very bad. Not any trains? Not one? No, not tonight. Maybe tomorrow. Sorry, excuse me. Hello, Pete? Where are you? Hi, I'm here in London, in the station, but there aren't any trains and... Megan? Megan? Oh, no. Excuse me, is there a payphone near here? My phone's dead. Yes, there's a payphone over there. Thanks. Oh, and is there an internet cafe? I don't think so. No, there isn't an internet cafe. Not in the station, but there's one in Judd Street. Judd Street, thanks. You're welcome. Can I help you? Yes. Are there any restaurants in the station? Yes, there are, but what's the time? 11:30. Oh, they're closed now, but there's a cafe over there. That's open. And is there a cash machine here? Yes, over there. Right. And hotels? There are 2 hotels near here. The Charlotte Street Hotel, that's about £250 a night. £250? That's expensive. And there's the Ridgemount, that's about £80. Where's that? It's here, on the map. Ah, great. Thanks for your help. No problem. And now after listening, we can number the places in the correct order. Yəni artıq dinlədikdən sonra biz bu yerləri düzgün ardıcıllıqda sıralaya bilərik sizinlə. So first, the man needed a payphone. Yəni ilk olaraq taksafona ehtiyacı oldu. Daha sonra internet kafe haqqında getdi söhbət. So he asked about the internet cafe. İnternet kafedən sonra he asked about a restaurant. So there was a restaurant. After restaurant, they talked about a cafe. And the last, he asked about a hotel. Yəni əvvəlcə taksafondan getdi söhbət, daha sonra internet kafe, daha sonra restoran, kafe və son olaraq
Bu şəxs otel haqqında sual verdi. So he asked about a hotel. Good. And now it's the second part of the exercise. İndi isə çalışmanın ikinci hissəsinə keçirik. Bir daha qulaq asmalıyıq bu audioya. We have to listen again and then we have to underline the correct alternative. Yəni bildiyimiz kimi artıq bu növ çalışmalara öyrəşmişik. Bilirik artıq onları necə eləmək lazımdır. Biz əvvəlcə dinləməliyik və daha sonra cümlələrdə verilən iki alternativdən birini seçməliyik. İlk öncə gəlin cümlələrdə oxuyaq ki, daha hazırlıqlı olaq audioya. The weather is cold or the weather is bad. Yəni hava soyuqdur və yaxud da hava pisdir. The man's phone is dead or the man's phone is broken. Yəni bu şəxsin telefonu ölübmü, belə deyək də, işləmirmi yoxsa sınıbmı? Broken. The internet cafe is or isn't in the station. Yəni internet kafe stansiyada yerləşir və yaxud da stansiyada yerləşmir. Isn't in the station. The restaurants are closed or the restaurants are expensive. Yəni restoranlar bağlıdırlarmı və yaxud da restoranlar bahadırlarmı? Və son cümlə, the last sentence, the Charlotte Street Hotel is full. Yəni Charlotte oteli doludurmu? Full. Or it is expensive. We are going to listen one more time and after that we will choose the correct alternative. Və bundan sonra artıq düzgün alternativi seçəcəyik. Unit 6. Recording 2. Excuse me, Yes? is there a train to York tonight? No, sorry. There aren't any trains tonight. It's the weather. It's very bad. Not any trains? Not one? No, not tonight. Maybe tomorrow. Sorry, excuse me. Hello, Pete? Where are you? Hi, I'm here in London, in the station, but there aren't any trains and... Megan? Megan? Oh, no. Excuse me, is there a payphone near here? My phone's dead. Yes, there's a payphone over there. Thanks. Oh, and is there an internet cafe? I don't think so. No, there isn't an internet cafe. Not in the station, but there's one in Judd Street. Judd Street, thanks. You're welcome. Can I help you? Yes, are there any restaurants in the station? Yes, there are, but what's the time? 11:30. Oh, they're closed now, but there's a cafe over there. That's open. And is there a cash machine here? Yes, over there. Right. And hotels? There are two hotels near here. The Charlotte Street Hotel, that's about £250 a night. £250? That's expensive. And there's the Ridgemount, that's about £80. Where's that? It's here, on the map. Ah, great. Thanks for your help. No problem. Okay. Now we can choose the correct alternative. Gəlin artıq düzgün seçimi edək. The woman said that the weather is bad, yəni hava pisdir. The man's phone is dead. He said that my phone is dead. That means it stops working. Yəni işləmək dayanır. The internet cafe isn't in the station. Yəni internet kafe stansiyanın ərazisində yerləşmir. Isn't in the station. The restaurants are closed. Restoranlar bağlıdır. Because she asked about time. Xanım vaxtı soruşdu və dedi ki bu vaxtda artıq onlar bağlı olub. And the last sentence, the Charlotte Street Hotel is expensive. The Charlotte Street Hotel is expensive. Yəni bu otel bahalıdır. Okay. So, in this exercise, we heard some certain questions and some certain sentences. Yəni biz burada bəzi cümlələr eşitdik, bəzi suallar eşitdik və hal-hazırda eşitdiyimizə əsasən burada verilən tablonu tamamlamalıyıq. So we have to complete the table with the words in the box. Yəni gördüyünüz kimi burada bizə sözlər verilib. Biz sadəcə o sözləri düzgün yerlərə qoymalıyıq. Singular, plural gördüyünüz kimi, yəni singular təkdə deməkdir, tək halda, plural isə cəm halında deməkdir. There is a payphone over there. There is a payphone over there, yəni orada taksafon var.
Orada taksafon yerləşir. There isn't an internet cafe. Yəni orada internet kafe yoxdur. Və artıq sual verməliyik. There a train to York tonight. Yəni sual belədir ki, bu axşam Yorka qatar varmı? Varmı sualı verməliyik. Ona görə is. Is there a train to York tonight? Yes, there is. Yəni bəli var. Və no, there is not. No, there is not. Və yaxud da there isn't. Yəni bunların hamısını biz bütün bu cümlələri audioda eşitmişdik. Və indi isə plural hissəsinə keçək. Yəni cəm halda istifadə olunarkən there are two hotels near here. There are two hotels near here. Yəni bura yaxınlıqda 2 otel var, 2 otel yerləşir. There aren't any trains. There aren't any trains. Yəni qatarlar yoxdur. There aren't any trains. Və yenə də sual veririk. Gördüyünüz kimi burada yəni isim cəmdə olduğuna görə feili də cəmdə istifadə etməliyik. Are there any restaurants? Are there any restaurants? Yəni stansiyada yerləşən restoranlar varmı? Yes, there are. Yəni bəli var. No, there aren't. No, there aren't. So you probably have some questions about this. What is this? There is, there are. Yəni ola bilər ki, hal-hazırda bu çalışmanı edərkən sizdə suallar yaranır ki, yəni bu there is və there are tam olaraq nə deməkdir? Nə üçün və hansı hallarda onlardan istifadə edirik? Və bu bizim bugünkü qrammatik mövzumuzdur. Növbəti hissədə bu haqda sizinlə söhbət açacağıq. We are going to be talking about there is and there are in the next part of our lesson. See you there.